आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिरेकल स्टोरी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर एक छोटा सा सदका जारिया शुरू किया है। किसी के लिए दुआ करना बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। तो अगर आप लोगों को भी किसी के लिए अपने लिए दुआ करवानी है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी दुआ लिखकर सेंड कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सबसे पहले एक भाई के लिए दुआ करेंगे और आज से हम अपने हर एक वीडियो में एक ना एक इंसान के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देखें प्लीज़ इनके लिए आमीन ज़रूर कहिएगा। ये भाई लिखते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे मेरा प्यार मिल जाए और उससे मेरा निकाह हो जाए, रिहान और मुन्नी बाई चेतना का निकाह हो जाए। दुआ करें, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपकी ये हाजत जो है जल्द से जल्द पूरी कर ले और आपके लिए आसानियाँ हो निकाह करने में, क्योंकि आप इस चीज़ को हलाल करना चाहते हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप उसको हलाल करार देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, नमाजी बनाए, आपको तहज्जुद पढ़ने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं आप इन सब के लिए दुआ करें, एटलीस्ट आमीन ज़रूर कहें। हो सकता है कि किसी की आमीन इनके हक़ में कबूल हो जाए। आज मैं आप लोगों के साथ एक इस्तग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से आपको और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी और हमारा यकीन अल्लाह सुब्हान व तआला पर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अल्लाह पर यकीन और इस बात पर कि दुआएं किस्मत भी बदल सकती हैं। ये बहन अपनी इस्तग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी शेयर करते हुए कहती हैं कि इनकी शादी को 3 से 4 साल गुजर चुके थे। इनके कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से इनके शौहर ने इनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के कुछ अरसे बाद ही इनको तलाक यानी कि डाइवोर्स दे दिया, जिसकी वजह से ये अपने मायके में वापस आ जाती हैं। 1 डेढ़ साल बीतने के बाद इनकी दूसरी शादी कर दी जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि इनको औलाद होगी या नहीं। पहले हस्बैंड ने इनको किसी डॉक्टर या फिर किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया था। उसके बाद इनकी दूसरी शादी हो जाती है और ये अपनी शादी में बहुत खुश होती हैं। शादी के 1 साल बाद जब इनका शौहर कहता है कि औलाद नहीं हुई, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर ये डॉक्टर के पास जाती हैं। जब डॉक्टर के पास जाती हैं, इनके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो डॉक्टर कहती है कि आप माँ नहीं बन सकती। फिर ये बताती हैं कि इनके शौहर ने 1-2 डॉक्टर से और सलाह ली, इनकी रिपोर्ट्स चेक करवाई, जिसमें डॉक्टर ने ये क्लियर कर दिया कि ये बिल्कुल बांझ हैं और इनके औलाद नहीं हो सकती। उसके बाद कहती हैं कि पहला निकाह टूटना, उसके बाद औलाद ना होने का दुख होना और फिर दूसरी तलाक होना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था और मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी और मुझे लगता था कि अब ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन फिर एक बार मैंने इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरीज़ यूट्यूब पे देखी और मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं एक कोने में अकेली बैठी रहती थी और अपना वक्त ज़्यादातर अल्लाह से बातें करने में गुजारती थी। अब मैंने सोचा कि दुनिया में तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, क्यों ना मैं अपनी आखिरत ही अच्छी कर लूँ। मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर वो काम किया जो अल्लाह को। फिर मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। मैं ज़्यादातर वक्त उसी कोने में गुजारती थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में भी थी और टेंशन में भी थी। लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। मेरी खुद की भाभियाँ भी मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देखती थी कि ये बोझ हमारे ऊपर आकर फिर से बैठ गया और ये पूरी ज़िंदगी का बोझ है। और मेरे माँ बाप भी खुद बहुत परेशान थे मेरी शादी को लेकर कि 2 शादियाँ टूट गई हैं, अब हमारी बच्ची से कोई भी इंसान निकाह नहीं करेगा, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई है कि मेरी बेटी के अब औलाद नहीं होगी। खैर, ये सारी बातें सुनने के बाद, अपने घर वालों की नफ़रत अपने लिए देखने के बाद भी मैंने उस इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी पर यकीन किया जो मैंने यूट्यूब पर सुनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब किसी इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ऐसे बदल सकते हैं, तो अल्लाह मेरी भी बदल सकते हैं। फिर मैंने अल्लाह पर यकीन किया और मैंने अपने घर का एक कोना पकड़ लिया। ज़्यादातर वक्त मैं उसी कोने में बैठी हुई गुजारा करती थी। मैंने 5 वक्त की नमाज़ शुरू की। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार शुरू किया, जिसे मैं 7,000 से 8,000 पढ़ती थी स्टार्टिंग में। फिर मैंने उसे 10,000 कर दिया पर डे, और ऐसे करते करते मेरी ज़िंदगी में तहज्जुद भी आ गई और मैं दुरूद इब्राहिम भी पढ़नी शुरू कर दी। जितनी मेरी हिम्मत होती थी, 2 तस्बीह, 3 तस्बीह, 4 तस्बीह, कभी कभी मैं 10 तस्बीह भी पढ़ लिया करती थी दुरूद इब्राहिम की, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं था सिवाय मेरे अल्लाह के। और मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए बहुत दुआएं किया करती थी। जो भी मैं पढ़ती थी बस ये सोचती थी कि बस अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मेरी इस आज़माइश को ख़त्म कर दे।
اور ایسے کرتے کرتے مجھے 3 سال گزر گئے۔ اللہ کے ساتھ میرا جو ریلیشن شپ تھا وہ بہت اسٹرانگ ہو چکا تھا۔ میری زندگی میں جتنے لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھ سے بولنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ سب مجھ سے دوبارہ سے محبت کرنے لگے تھے، کیونکہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جسے چاہے اولاد سے نواز سکتا ہے اور جسے چاہے نہیں۔ بس ایسے ہی کرتے کرتے جب 3 سال گزر گئے تو اچانک سے میرا ایک رشتہ آ جاتا ہے، اور میرے گھر والے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ کاش ہماری لڑکی اس بار خوش رہے، اور ایسے ہی انہوں نے میری شادی کر دی، تیسری۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 شادیاں ٹوٹ چکی ہیں اور ان بہن کی تیسری شادی ہو چکی ہے، اور وہ کیا کر رہی تھی، جو شادی کا گیپ تھا، طلاق کا جو گیپ تھا تیسری شادی تک، انہوں نے کیا کیا، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھا ہے، اور تہجد پڑھی ہے، اور ساتھ میں درود ابراہیم بھی پڑھی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی لو صرف اللہ سے لگا لی اور دنیا سے توڑ دی، کیونکہ دنیا میں نا اگر پوری دنیا بھی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے، اور اللہ جب تک آپ کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے تب تک ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر دیں۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کسی کو ہمارا ذریعہ نہیں بنائے گا، کوئی ہماری ہیلپ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ اس بار بھی میرے اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے ایک ڈاکٹر نے نہیں، کئی ڈاکٹر نے یہ سمجھایا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی ہوں۔ تو بس میں بہت پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو سب کچھ بتاؤں، لیکن کہیں نہ کہیں میرے شوہر کو یہ بات پتہ تھی، کیونکہ ان کو یہ بات کا علم تھا کہ میری 2 طلاق کیوں ہوئی ہیں، لیکن وہ پہلے سے ہی اپنی لائف میں اس بات سے مطمئن تھے کہ اولاد ہو یا نہ ہو، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے کرتے کرتے ہماری شادی کو 3 سے 4 مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد اچانک سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کی وائف 1 مہینے کی پریگننٹ ہے۔ اس کے بعد میرا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا اور یقین نہیں آتا کہ یہ معجزہ ہوا کیسے۔ میں پھر 2 سے 3 ڈاکٹر سے کنفرم کرتی ہوں کہ کیا میں واقعی پریگننٹ ہوں۔ جب مجھے تسلی ہو جاتی ہے تو میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں، اتنا کرتی ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں سجدے میں سے اٹھوں۔ کیونکہ جو میرے پاس آج تھا نا، وہ صرف اللہ کی بدولت تھا، صرف اللہ کے راضی ہونے کی وجہ سے تھا۔ میں نہیں جانتی کہ پہلے 2 شادیوں میں مجھے اللہ نے اولاد کیوں نہیں دی، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ نے جو شخص اس بار مجھے دیا تھا وہ ان دونوں انسان سے بہت اچھا اخلاق رکھنے والا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہمارے اولاد ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اولاد چاہیے تھی کہیں نہ کہیں، اور اللہ نے میری کیسے سنی۔ آج میرے 3 اولاد ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں کہ جہاں اللہ نے 1 اولاد نہیں دی، وہاں اللہ نے 3 اولاد سے ان کو نواز دیا۔ اللہ نے بیٹے بھی دیے اور بیٹی بھی عطا کی۔ کہتے ہیں کہ میری اس سٹوری کو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ میری اس سٹوری کی وجہ سے کوئی موٹیویٹ ہو جائے استغفار پڑھنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے اور اللہ سے مانگنے کے لیے۔ وہ کہتی ہیں جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے اسے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا بھی ایسا ہی یقین اور ٹرسٹ بنا دے۔ آمین۔